So yun, warap no, nagbabalik na naman tayo dito kay Neverland na. So kung wala pa na ito, nandiyan lang sa comment section at description box yung link para legit application ng inyong ma-download, no. So meron tayo dito punan na 200 pesos, no. So maglalaro tayo sa kanilang Dragon vs Tiger. Ito yung mga laro nila. Okay, Dragon Tiger tayo dyan. So bet agad tayo ng 10 dito ay Tiger. Ay 14. Tatlo. No more bet. Okay. 4 point. Talo pa. High bet. Dragon wing. Okay, tatlo, 4. So possible kumatong siguro to, no. Tayo 50. Nice one. Ano tama? No more bet. Nice. 1 point. 9 point. Tiger wing. Okay. 237 na. Possible na to mag-alternate, no? Tatangay din ng Dragon siguro. Yan lag kasi. Tang ina, din na naman nakataya, oh. 10 point. Ay, tayo din naman pala. High. Nga lang ang lag. Okay, no. So nag-tiger siya, no. Tiger yung ano natin, nag-tie dragon to. Tiger. So patong tayo dito ng dragon. Okay, dragon. Sana tama tayo. No more bet. 12 point. This one. 11 point. Tama nga. Dragon wing. So alternate siya 4. Tiger, dragon, tiger, dragon, no. So dito pwede tayo dito mumatong ng dragon siguro. Ang lag naman kasi. Please drop bet, please. Tang inong lag yan. Ano tayo makakataya niyan? No more No bet. bet agad, ah. 4 point. 13 point. So Tiger wing. lang yan, nag-tiger naman eh. Dragon sana tayo eh. Tang inong yan, ba't ganun dapat ano eh. Ang lag naman na ito. Tang ina nyo yan. Sana dragon. Sana dragon mo. No more bet. Ay, tiger to. 11 point. Okay, 5 dragon na. point. Dragon wing. 6 na alternate. 2, 4, 6. 6. Please drop bet, please. Ano na tayo dito? Pang 131, no? Kashot natin to, manalo. No more Kasana. bet. 8. 8 Babaan mo. point. Nice 4 one. point. Dragon wing. Nice one. Patong tayo dito ng dragon. May tiger lang siguro. Please drop bet, please. Sana tama. Hindi, all in. 55. Sana tama. 13 point. Tangina mo. 6 point. Dragon wing. Grabe yung malas natin dito ngayon. So yan, sa mga wala pa na ito, nandiyan lang sa comment section yung para legit application ang inyong ma-download, no? So yan, peace.